bello arrosto per oggi, il nostro menù. Ayan. Arresto di vitella. E poi abbiamo qui i fagiolini coralo. Ayan. So naglaga tayo ng fagiolini. Ayan. Nilalagyan lang natin ng sale. E poi un po di olio. Ayan. So baliktarin lang natin mga kabeshi. Para maluto din yung part. Ayan. Din ang ating arroz de vitela. Kain na po tayo mga kabeshi. Mga kabeshi, ang ating arroz de vitello. Then meron tayo din fagiolini di corallo, mozzarella, ayan, feta di mozzarella, e pane. So buon appetito, kain na po tayo. Ciao!